ଯେଉଁଠି କେବେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା ସେଠି ଏବେ ପାଠଶାଳା ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ଶିଶୁଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷିତ। ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଆଜି ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏବେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ଗଢ଼ିବେ ଅନେକ କୁନି କୁନି ପିଲା। କାହା ହାତରେ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ତ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଖାତା ବହି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡକାଯାଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ସହିତ ପଣିକିଆ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଟାଭାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନହରପାଟଣା ନିକଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଇଟାଭାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ କହିଲେ ଏହି ଇଟାଭାଟିର ଧୂଳିଧୂସର ପରିସର। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ତାହାରି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏମାନେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାଜପଥ ଡେଇଁ ଆରପଟକ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଏବେ କେହି ବି ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କର। ଆଉ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି କିପରି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। आज जो आज ये गांधी पाठशाला उपस्थित हो ग्राम्य पुनर्गठन ट्रस्ट रेमुणा अनुकूल खोल जाए। मिताभाटी अंचल विद्यालय सुविधा ना, ये नेशनल पार हो बहुत दूर स्कूल, ता छड़ा ये अंगनवाड़ी ना। आम ट्रस्ट उपलब्धि कला ये अंचल जो पिला माने सब रोचंती से पिता माता हेले श्रमिक श्रेणीर इटाभाटी काम करते पिला माने अनवरत बुलती खेलती लुंगला फंगला है। तेणु यही पिला केमिति आमे शिक्षार मुख्य स्रोत सामिल करवा से गांधी पाठशाला एप्रिल 1 तारिख 2024 मसीह खोल जाइए। जड़े शिक्षक आम तरफ आम निजुक्ति देचु एवं से पाठ पढ़ावा सहित आमर जो शिक्षक अवसर प्राप्त मान रही से विशेष भाव में विभिन्न समय आसी तत्वावधान नौकरी ये पाठशाला आगे चलिए बोली आम उपलब्धि करुचु। आज पवित्र सेप्टेम्बर 5 गुरु दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्ण फटोचित्र पिला माने पुष्पमाल्य अर्पण पूर्वक एटी पाठशाला शिक्षादान करुवा शिक्षक आज पूजा अर्चना करिसेंती एवं भविष्य कामना पाई ये गुरु आशीर्वाद निश्चित भाव में करेंगे एवं से पिला निश्चित भाव में दिने बड़ है ये आम देशर मान गौरव को बचे रखिए आम आशा भरोसा रखी। संभवतः आम जिते दूर चेष्टा करुचु से बापा माँ मान को मोटिवेट करिकी आम आनीचु आखपाख अंचल जी संभव आसीपर भाया अच्छा से पिला आम आनीचु। ये आम 40 ରୁ 45 जन ये आमर लिस्टेड पिला अच्छा से तो पोशाक पत्र भी थिलानी। ये अनुष्ठान आमर कर्मकर्ता माने सब अनुदान देकी से ड्रेस बही बस्तानी एवं प्रत्येक दिन से किसी टिफिन तो मध्याह्न भोजन सुविधा नहीं, तेणु टिफिन व्यवस्था करा जायछि।